अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। शहर लाहौर अपनी सकाफत और तारीख के सबब से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तारीखी शहर अपनी बेमिसाल इमारतों, बागों, रवायती खानों, हुनरमंदों और दर्सगाहों की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अगर इस तारीखी शहर की पिछली सदी की तारीख पर नज़र डालें तो हमें ऐसी ऐसी अजीम शख्सियात नज़र आती हैं जिन्होंने समाजी और फलाही कामों के लिए ना सिर्फ अपने वसाइल बल्कि अपनी ज़िंदगी तक वक्फ कर रखी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी तमाम तर तवानाई वसाइल इस शहर की तरक्की के लिए वक्फ कर दिए थे। हम बात कर रहे हैं सरदार दयाल सिंह मजीठा की। सरदार दयाल सिंह मजीठा का शुमार हिंदुस्तान के अमीर और रईस खानदानों में होता था। सरदार दयाल सिंह की अपनी कोई औलाद न थी, इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम जायदाद लोगों की फलाह बहबूद और तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। उनकी इन खिदमात के बायस तारीख में उनको सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। ऐसे लोग मर कर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सरदार दयाल सिंह 1849 में बनारस में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम लहना सिंह था। ये जट घराने के सिख जागीरदार थे। इनके अबाओ अजदाद मजेठ के रहने वाले थे, इसीलिए सरदार दयाल सिंह मजीठा के नाम से मशहूर हुए। ये मशहूर कस्बा अमृतसर से 10 मील शमाल मशरक की तरफ वाक़या है। इनके परदादा मंदू सिंह और दादा सरदार देसा सिंह महाराजा रंजीत सिंह के ज़माना में अपने इलाके के बड़े जमींदार थे और सिख दरबार में बड़ी इज्जत और मर्तबा रखते थे। उन्हें जागीरें भी अता की गई थीं। रंजीत सिंह के हुक्म पर सरदार देसा सिंह ने पंजाब की पहाड़ी रियासतों पर हमला करके इन इलाकों को रंजीत सिंह की सल्तनत में शामिल किया था। रंजीत सिंह ने देसा सिंह को कैसरे इक़्तिदार का खिताब दिया था। सरदार देसा सिंह की मौत के बाद उनका लड़का लहना सिंह जायदाद और जागीर का वारिस बना। लहना सिंह बड़ा दयानतदार और वफादार इंसान था। रंजीत सिंह ने उसे एहसानुल दौला का खिताब अता किया। बाद में लहना सिंह कलकत्ता चला गया और वहां रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे बुलवाया और अमृतसर और मांझे के इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। 1853 में लहना सिंह बनारस चला गया और वहां 1 साल के बाद उसकी वफात हो गई। लहना सिंह की मौत के बाद इसके घर वाले बनारस छोड़कर अपने आबाई कस्बे मजेठ चले आए। उस वक्त दयाल सिंह की उम्र सिर्फ 5 साल थी। कुछ अरसे के बाद उनकी माँ भी चल बसी। जागीर का इंतजाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के स्पुर्द किया गया। सरदार तेजा सिंह दयाल सिंह का सरप्रस्त था। दयाल सिंह ने बचपन मजेठ, अमृतसर, बटाला और कांगड़ा में गुजारा। मौसम गर्मा अमूमन कांगड़े में गुजरता। तालीम मुकम्मल होने पर दयाल सिंह की शादी कर दी गई। 1870 ईस्वी में कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने जागीर का इंतजाम उनके सुपुर्द कर दिया। वो 20 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजी, फारसी और हिंदी पर अच्छा अबूर रखते थे। जिस्मानी तौर पर बड़े खूबसूरत और जवान थे। वो मौसीकी के दिलदादा होने के साथ साथ बेहतरीन घोड़सवार, मजबूत इरादे के मालिक और फिरका बंदी के खिलाफ थे। अवाम में गुल मिल जाने के आदी थे और समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लाहौर मुंतकिल हुए तो पढ़े लिखे लोगों के हलकों में और आला तबकों में उठना बैठना हुआ। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन की तहरीरों से बहुत मुतासर हुए। 1869 में ब्रह्मो समाज के रहनुमा केशव चंद्र सेन के हमरा पंजाब का सफर भी किया और मुख्तलिफ शहरों में ब्रह्मो समाज की शाखें कायम की। 1875 और 76 में यूरोप का दौरा भी किया। लंदन का क़याम दयाल सिंह की जिंदगी में खुसूसी अहमियत का हामिल है। वहाँ के रहन सहन से मुतासर होकर सर के बाल कटवा दिए, दाढ़ी मंडवा दी, सिगरेट पीने लगे और मुसलमान बावर्ची रख लिए। 1885 में कांग्रेस कायम हो चुकी थी। सरदार दयाल सिंह इस सियासी तंजीम में भी सरगर्मी से हिस्सा लेने लगे। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के सालाना इजलास में शिरकत की। लाहौर में दादा भाई नूरोजी की सदारत में 1893 के कांग्रेस के सालाना इजलास के मौका पर इस्तकबालिया कमेटी के सदर मुकर्रर किए गए। पंजाब नेशनल बैंक कायम करने में बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लिया और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले चेयरमैन मुकर्रर किए गए। सरदार दयाल सिंह को तालीम की इशाअत से बड़ी दिलचस्पी थी। 1881 में उन्होंने यूनियन एकेडमी कायम की, जो एक तालीमी इदारा था। सरदार दयाल सिंह की वफात के बाद 1910 में इस अदारे को तरक्की देकर दयाल सिंह कॉलेज कायम किया गया। 3 मई 1910 को गवर्नर पंजाब ने दयाल सिंह स्कूल का इफ्तिताह किया। कॉलेज के क़याम के साथ 275 तलबा की रहाइश के लिए एक हॉस्टल भी तामीर किया गया। 1881 में सरदार दयाल सिंह ने अंग्रेजी अखबार ट्राइब्यून लाहौर से जारी किया, जो सर सरिंद्रनाथ
بینزی کی ادارت سے شائع ہوتا تھا۔ سردار دیال سنگھ کو سکھوں کی تاریخ سے بہت دلچسپی تھی۔ 1895 میں نیشنلزم پر ایک کتاب سے بھی تحریر کیا۔ دیال سنگھ لائبریری کی موجودہ عمارت 1928 میں تعمیر ہوئی۔ حسب وصیت لالا کاشی رام نے دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری قائم کی۔ 1884 میں سر سید احمد خان علی گڑھ کالج کے چندہ کے حصول کے لیے پنجاب کے دورے پر آئے تو 30 جنوری 1884 کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر خان بہادر برکت علی خان کے ہمراہ سردار دیال سنگھ اور دوسرے معززین نے ان کا استقبال کیا۔ سر سید احمد خان خود 2 دن کے بعد سردار دیال سنگھ کی رہائش گاہ پر ان سے ملنے گئے اور علی گڑھ کالج اور ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود پر تفصیلی گفتگو کی۔ 3 فروری 1884 کو ایک جلسے میں انڈین ایسوسی ایشن کی طرف سے علی گڑھ کالج کے لیے سر سید کی خدمت میں چندہ کی شکل میں ایک خطیر رقم پیش کی گئی، جس کی لاگت سے علی گڑھ کالج میں مجیٹ ہاسٹل تعمیر کیا گیا۔ سردار دیال سنگھ صاحب تصنیف بھی تھے۔ فرانسیسی مصنف گارسان تاداسی اپنے مقالات میں سردار دیال سنگھ کے مقالات کا اس طرح سے ذکر کرتا ہے۔ مقالہ ضروریات ہند کیشو چندر سین برہمو سماج کے قائد کی الہام کے موضوع پر انگریزی میں عالمانہ تقریر کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا۔ مقالہ اصول اخلاق و قوانین 2 حصوں میں دہلی کالج کے پرنسپل بوتروس کی انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ مقالہ راحت حقیقی برہمو سماج کی 12ویں سالگرہ کے موقع پر دیا گیا خطبہ ہے۔ سردار دیال سنگھ نے 2 شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم رہے۔ کئی پشتوں سے جاگیردار چلے آ رہے تھے، بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے لیکن دل میں قوم کا درد رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک وقف کی صورت میں چھوڑی۔ 15 جون 1895 کو 12 صفحات پر مشتمل ایک وصیت نامہ تحریر کیا۔ 9 افراد پر مشتمل ایک ٹرسٹ بنایا گیا جو ان کی جائیداد کی دیکھ بھال اور وصیت پر عمل پیرا ہونے کا ذمہ دار تھا۔ 25 اگست 1896 کو سردار دیال سنگھ کے جوڑوں میں درد کی شکایت شروع ہوئی۔ ڈاکٹروں نے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس بیماری میں 9 ستمبر 1898 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ موت کے وقت ان کے دوست لالا ہر کشن داس موجود تھے۔ موت سے قبل کیشو چندر سین کی تحریر تھیالوجیکل ایسیز کا ترجمہ کر رہے تھے۔ سردار دیال سنگھ کے جسد خاکی کو ان کی حویلی واقع دیال سنگھ ٹرسٹ نسبت روڈ پر سکھوں کے عقیدے کے مطابق نظر آتش کیا گیا اور اس مقام پر ان کی سمادھی تعمیر کی گئی جو بعد ازاں زمانے کے دست برد کا شکار ہو گئی۔ سردار صاحب کی وفات کے بعد ان کے قریبی عزیز سردار گجندر سنگھ کی درخواست پر وصیت نامہ کھولا گیا۔ وصیت نامہ میں ایک اعلیٰ معیار کے آرٹس کالج کا قیام، ایک پبلک لائبریری اور انگریزی اخبار ٹرائبیون کو جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ دیال سنگھ کالج اور دیال سنگھ لائبریری آج بھی سردار دیال سنگھ اور ان کے آباء و اجداد کی یادوں کو لیے ہوئے موجود ہے۔ سردار صاحب غیر مسلم ہونے کے باوجود بڑی عزت و حرمت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کر دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔